बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 2025 की क्या एनर्जीज हैं और ये नया साल लियो बुर्ज असद के लिए क्या लेकर आए। आज की रीडिंग सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन से आप चेक कर सकते हैं। आपका सन साइन, आपका मून साइन या राइजिंग साइन लियो है, उन सब लोगों के लिए प्रिडिक्शंस होंगी और क्या जो है लेकर आ रहा है नया साल, कैसा साबित होगा। और आज की वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से भी चेक करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी, और टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी लियो के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए, रीडिंग अगर आप सूट करें आपको, तो फिर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। 2025 2+2+5 को अगर ऐड करें इज इक्वल टू नंबर 9 बनता है। नंबर 9 जो है वो प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको सयारा मरीख भी कहते हैं। हिंदी में इसको मंगल भी कहा जाता है और मंगल का मतलब है दंगल। और ये साल जो है यानी कि मार्स जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट होता है, एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट भी होता है, और ये नंबर 9 स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। तो ये जो हमने काफ़ी अरसे से जो अपने लिए प्लान्स किए थे, अपनी फैमिली के लिए जो प्लान्स किए थे, अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान्स बनाए थे कि हम अपने करियर में इस तरह करेंगे या अपने रिलेशनशिप में इस तरह करेंगे या शादी का जो सिलसिला होगा या अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से लेकर चलेंगे, ये साल जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का साल है, एक्शन लेने का साल है, एक्टिविटी का साल है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी, डिले थी, ये चीज़ें ब्लॉक थी, स्टक थी, वो चीज़ें चल पड़ेंगी। यानी कि ये साल जो है काफ़ी एक्टिविटी और एक्शन ओरिएंटेड साल भी हम इसको कह सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी इस साल में। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो ये साल सैटर्न का ईयर भी है, क्योंकि 23 में सैटर्न प्लैनेट, जिसको सयारा ज़ुहल कहा जाता है, सबसे धीरे धीरे ट्रांजिट करता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ। और ये 2023 में मौजूद था पाइसिस में, और अब ये एरीज में ट्रांजिट करेगा ऑन मई 2025। तो ये हम साल सैटर्न का भी हम कह सकते हैं। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं ये भी हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे लियो की ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में। और लियो जो है बड़ा लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि इनका प्लैनेट जो होता है वो सन होता है। सन आपको पता है सूरज पूरी कायनात में एक है, सन जो है, और सन के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट क्वालिटी होती है, बहुत सारी अपनी ज़िंदगी को तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं, बल्कि आसपास जो आपकी फैमिली है, आपका काम है, उसको भी बहुत ग्रेसफुली लेकर चलते हैं। बड़े दिल वाले होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और इनके अंदर जो है डोमिनेटिंग भी होते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, अपने दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे कि जो है वो लियो का आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। अच्छा, मेरी रीडिंग होगी 2025 का फर्स्ट हाफ एंड देन सेकेंड हाफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले लव रिलेशनशिप की बात होगी, तो आपका जो फर्स्ट हाफ है उसके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में लियो वालों को कुछ शादी की ऑफर भी आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ऑफर्स ना हो, या जो आप माइंड में आपने जो आइडियल बनाया हुआ है पार्टनर के हिसाब से, वो चीज़ आपको फ़िलहाल फर्स्ट हाफ में ना मिले। वैसे भी 2025 शादी के लिए जो बेस्ट टाइम है वो
सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर है। सेकंड हाफ में ज़्यादा शादियों के चांसेस होंगे और जिन लोगों की सेकंड हाफ में शादियां होंगी उनकी जो मैरिड लाइफ होगी इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है जो लोग काफ़ी लोग ब्लॉक सिचुएशन में हों या रिलेशनशिप में जो सेटिस्फाई ना हो या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि या तो आपको ऑफर्स आ रही हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। फ़िलहाल आप लव रिलेशनशिप को साइड पे रखना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप के मामलों में नहीं पड़ना चाहते हैं, या तो आपका जो पार्टनर है वो कुछ ऐसा है कि कानों का कच्चा है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं और दूसरों की बातों में जो लोग जल्दी आते हैं उनकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ लोग आपको भी मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में इस तरीके से डील करें, आप अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से आपका रवैया होना चाहिए। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मशवरे और इस तरह की चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपका इंट्यूशन कहता है, आपकी गट फीलिंग कहती है, उसी तरीके से आपको रिलेशनशिप लेकर चलना है। सेकंड हाफ में भी थोड़े बहुत लियो की लव लाइफ, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि लियो के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं कि दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं और अपने आप को भी सपोर्ट करते हैं और जल्दी घबराते नहीं हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है तो उनको बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो फेस करते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस है लियो वालों का, ये इस साल में उनको बहुत काम आएगा। और मुझे लगता है कि चैलेंजेस तो होंगे लेकिन आप फाइट करेंगे उन चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो चैलेंजेस को शो करता है। लेकिन अगर आपकी शादी में चैलेंजेस आएंगे, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या ब्लॉक सिचुएशन में है, या मैरिड लाइफ आपकी वर्क नहीं कर रही, औलाद आपको नहीं हो रही, आपके ससुराल वाले आपको तंग करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आप बहुत बहादुरी के साथ जो है वो मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी गिव अप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं, घबरा जाते हैं अपनी परेशानियों से, लेकिन लियो के अंदर एक ज़बरदस्त यही क्वालिटी है कि क्योंकि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए लियो जो है वो उस चीज़ का मुकाबला करते हुए घबराएंगे नहीं, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों का मुकाबला करेंगे। और इस वजह से उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि इस साल में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। औलाद की खुशी भी नसीब होगी, शादी की खुशी भी नसीब होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उनकी पर्सनल लाइफ या कोई मकान ख़रीदने का अगर आपका अपना इरादा है तो वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब करियर की बात करते हैं। करियर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लियो या तो वो लोग, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है, तो ट्रैवल आपका फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा होगा, बल्कि ये पूरा साल, क्योंकि सेकंड हाफ का कार्ड भी ट्रैवल का कार्ड है, तो लियो वालों के लिए ये पूरा साल सफ़र का साल भी हम इसको कह सकते हैं। या कोई ऐसा काम आप करेंगे जिसका ट्रैवल से रिलेटेड होगा, या कोई ट्रेडिंग का काम हो सकता है, कोई फ्रीलांसिंग कोई ऐसा काम है जिसका फॉरेन कंट्री या किसी और सिटी से काफ़ी गहरा ताल्लुक होगा। फिर या तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स हैं या जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये साल उनके लिए भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होगा, एक्टिव होगा, और उनके काम जो रुके हुए थे, डिले हो रहे थे, इंशाल्लाह वो काम इनके हो जाएंगे। अगर फर्स्ट हाफ में नहीं हुए तो सेकंड हाफ में उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे यहीं पे कर रहे हैं या किसी और कहीं और अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको भी कामयाबी मिलेगी। तो करियर तो मुझे लगता है लियो वालों का बूम करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत अमेजिंग आपको कामयाबी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है। आपके करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो 2024 में आपने मिस्टेक्स की थी अपने काम में, अपने कारोबार में, वो आप दोबारा दोहराते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अपने
مسٹیک سے جو ہے بہت زیادہ لرن کیا ہے آپ نے، اور انہی ایکسپیرینسز کو یوٹیلائز کریں گے اور اپنے تجربات کا فائدہ اٹھا کر اور اپنا کام انڈیپینڈنٹ کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لیو والوں کے اندر جو ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو آپ کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اور آپ اپنے اون پہ بھی زبردست سا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ فائنینشلی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے فرسٹ ہاف میں جو آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، سامنے سے کچھ اور ہوں گے اور پیچھے سے کچھ اور ہوں گے۔ ڈبل فیسڈ اور ڈپلومیٹک لوگ آپ کو بہت ملیں گے، تو ان سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں پہ جلدی بھروسہ کر لیں اور ان کو کچھ پیسے دے دیں، چاہے کاروبار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، پراپرٹی کے لیے، اور آپ بعد میں بہت زیادہ پچھتائیں۔ تو آپ نے اس چیز کے لیے بہت احتیاط کرنی ہے جلدی، چاہے کوئی فیملی ممبر ہو، چاہے آپ کا کوئی دوست ہو، آپ نے اپنی ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ صحیح کر کے رکھنی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو فائنینشلی مجھے سیکنڈ ہاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فائنینشلی گروتھ ہی گروتھ نظر آ رہی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اچھا خاصا پیسہ بھی سیو ہو جائے گا، کیش کی صورت میں یا پراپرٹی کی صورت میں یا کچھ نہ کچھ انہیریٹنس کی صورت میں آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے ایک پیسہ جمع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے آپ جو ہے مزید اپنا آگے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یا تو آپ کو اس کو سیو کرنا ہے یا سرٹیفکیٹس بنانے ہیں یا پھر آپ کو اس کے لیے کوئی پراپرٹی لے کر سیو کرنا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مجھے نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم صحت دیکھیں تو چھوٹے موٹے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کے مائنر ہیلتھ ریلیٹڈ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ 9 نمبر یعنی کہ مارس کا نمبر ہارٹ سے یا بلڈ پریشر یا بلڈ سے ریلیٹڈ، اسکن ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی ہے، لیکن کوئی بڑا کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ نظر آ رہا۔ اور بلکہ سیکنڈ ہاف کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ٹیمپرنس کا کارڈ ہے، اور یہ کارڈ ہیلنگ کا کارڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہیں، اپنے کھانے کو بیلنس کر رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر رہے ہیں، اپنے ٹریٹمنٹ کو بیلنس کر کے آپ کی ہیلنگ جو ہے انشاءاللہ ضرور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو مائنر اگر صحت کے ایشوز اگر آپ کے ہوں گے بھی تو وہ ہیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ریڈنگ، اور اب تھوڑا سا ہم گائیڈنس کی طرف بھی، بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کہ گائیڈنس بھی اس سال کی ہونی چاہیے، نئے سال کی۔ لو یور سیلف فرسٹ، یور سیلف ریسپیکٹ میکس یو مور رومانٹکلی اٹریکٹیو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خود سے پیار کرنا چاہیے۔ دوسروں سے تو پیار کریں، دوسروں کی کیئر کریں، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے تو دوسروں سے پیار کر پائیں گے۔ تو آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کا بہت خیال رکھیں، اور سیلف رسپیکٹ جتنی آپ اپنی رسپیکٹ کریں گے، آپ رومانٹکلی اور زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے، لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی طرف آپ سے اور زیادہ متاثر ہوں گے۔ جنرل گائیڈنس کے لیے بھی ہم ایک کارڈ نکالتے ہیں کہ اس سال کے لیے آپ کے لیے کیا خاص گائیڈنس ہے۔ سن کا کارڈ ہے آپ کے لیے۔ لائف از ونڈرفل، تھرائیو تھرو دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اینڈ انسپائرنگ سکسیس۔ تو دیکھیں زندگی بہت امیزنگ اور زبردست ہے، اور آپ کو اگر اپنی زندگی میں پاور لے کر آنا ہے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کرنا ہے تو پازیٹیو سوچیں، ٹھیک ہے؟ آپ اگر پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کو سکسیس ضرور ملے گی۔ ایک نئی ڈیک سے بھی میں ایک کارڈ آپ کے لیے ضرور نکالوں گی گائیڈنس کا۔ انرجی ورک، لائف کین بی electrifying because very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. تو دیکھیں یہ آپ کے لیے کتنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یونیورس کی طرف سے، ڈیوائن کی طرف سے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی انرجی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو ہیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسروں کو بھی ہیل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس سال کوئی ایسا
جو ہے اسپرچولی آپ بہت گرو کریں، یا آپ کوئی ایسا کورس کریں، یا کچھ ایسا کوئی کسی نہ کسی ایسی چیز میں روحانیت آپ کی بڑھ جائے، اسپرچل پاور آپ کی ایسی بڑھ جائے کہ آپ دوسروں کو بھی ہیل کریں، اپنے لو ونس کو ہیل کریں، اپنی فیملی کو ہیل کریں، بلکہ اپنی جو آپ کا سوشل سرکل ہے ان کو بھی ہیل کریں۔ اور کس طریقے سے ہیلنگ ہوتی ہے، آپ جب کسی کا مسئلہ سنتے ہیں تو 50% تو لوگ ہیل ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو جناب یہ تھی ریڈنگ، اور اب کچھ لکی کلرز کے بارے میں بات کرنے۔ اس سال کے جو لکی کلرز ہیں وہ اورنج، یلو، گولڈن اور براؤن، ٹھیک ہے، یہ لیو کے ہوں گے لکی کلرز پورے ایئر کے۔ لکی نمبرز ہیں آپ کے 1، 10، 19 اینڈ 28، اور لکی ڈے ہے آپ کا سنڈے یعنی کہ اتوار کا دن ہوگا۔ آپ نے ورت کرنا ہے اس سال یا لطیفوں میکسیمم ٹائمز، اور اگر منیمم مطلب کم سے کم اگر آپ ورت کر سکتے ہیں تو 101 مرتبہ ڈیلی ورت کر لیا کریں، اور ادروائز میکسیمم جتنا بھی آپ چاہیں یا لطیفوں کا ورت کر سکتے ہیں۔ اچھا، لکی کلرز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اورنج، یلو، گولڈن اینڈ براؤن، اور انہی چیزوں کا آپ نے صدقہ بھی دینا ہے۔ سنڈے والے دن دیں آپ کے لیے بہترین ہے، اور اگر بھول جائیں کسی سنڈے کو، اگر آپ کا اسکپ ہو جائے تو پھر کسی اور دن بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ سنڈے والے دن آپ صدقہ دیں۔ تو جناب یہ تھا ایئرلی ہاروسکوپ فار لیو، ہوپفلی ریزونیٹ کی ہوگی آج آپ سے ریڈنگ اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ جو لوگ پرسنلی اپنا ایئرلی ہاروسکوپ بنوانا چاہتے ہیں، پورے سال کا ذائچہ یا ٹیرو کارڈ ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، انہی نمبرز پہ آپ کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔